जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे मनोरंजन सार स्वागत करुँच आज एक नुआ वीडियो को पिला देखु जोटा कि आपण मान गोटे बहुत बड़ हेल्पफुल नोटिस रोटा कि काली बर्तमान आम पब्लिश हो जाता O3 वेबसाइट रे देखु आपन को क्लीयर क्लारिफिकेशन मुझे नोटिस देवी से नोटिस टी कौन थी निश्चिंत भाव बॉर्डर लाइन पिलांई यहाँ गोटे संपूर्ण खुशी खबर हम भाई मैंने बॉर्डर लाइन पिला एथुरु बहुत उपकृत हेबे एवं समस्त कैंडिडेट मध्य एई 2024 रे बहुत सारा पिला जॉब रे नियोजित रहिबे सेथिमे पिला माने आपनक कहवा अनुसार मु रिक्वेस्ट वीडियो बनै दिथिली जोटा कि वेटिंग लिस्ट पई त आपण मानकर जो कैंडिडेट कैंसल पई मध्य निश्चित भाव में जहाँ भी सपोर्ट अच्छी मो तरफ मुझे करी कौन रही वीडियो टी देखीदबा नोटिस टी देखंतु रिविजन ऑफ ऑप्शन फॉर द चॉइस ऑफ पोस्ट अंडर कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2023 ताले सेठी देखंतु आपण मानकर जो ह्यूज डिमांड सेठी रहिला कैंडिडेट मानकर सेति पई सेटा को प्रोसेस टा को से स्मूथन करबा पई कोन करिसनी ना नोटिस टी बाहरी छी देखंतु ए नोटिस रे मु प्रथमतः कहि देबी नोटिस रे ए नोटिस टा का मानक पई काम दबो ना जो माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाई छंती से मानक पई नोटिस ए जो ऑप्शंस गुडा को सब हेल्पफुल रहिबो देखो फास्ट कौन कही ना जो कैंडिडेट माने कौन होती ना पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट होती स्क्रीन कि नॉट फॉर पीओ ताले जो मैंने जूनियर असिस्टेंट कनसीडर किंतु से माने पीओ रे नाही तांकर से माने जाई कि कौन करि परिबे से माने जाई कि ऑप्शन रे तांकर बोथ पीओ जे को करि परिबे बुझी पारुछंती सेही ऑप्शन को केमिति जे मु नेक्स्ट स्टेप रे आपण मानको कहिबी देखंतु पिला माने एबे जो आपण मन कथा जॉइनिंग कथा कहिबे टिके लेट हे पारे कारण एईटा आपण मानकर जदी बहुत सारा पिला एबे जो माने कैंडिडेट कैंसिल करिवे तांकर नुआ पिला जो माने अपॉइंट हेबे से मानकर पुनी डीवी हबो से मानकर डीवी सारला बेल को आ जो माने पुनी फॉरवर्डेड टू O3 अछि से मानकर भी डीवी हबो मे बी एटा फेब्रुआरी मिडिल भितर यार सब कार्यक्रम सरी जाई पारे बुझी परछन पिला माने सेकेंड कौन कही देखो तो कैंडिडेट हु हैव बीन स्क्रीन्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ एंड नॉट स्क्रीन्ड फॉर जे बट एलिजिबल फॉर जे पोस्ट से भी कौन करें से बोथ पीओ आउ जे को दे पारे जो मैंने कौन होनी जो मैंने स्क्रीन होती पीओ किंतु जे होना से मैंने कौन करेंगे ना से सॉरी पिला माने से माने तांकर पोस्ट को जाकि चेंज करें आउ पिला माने डिपार्टमेंट चेंज मध्य आपण सेठी जाई करि परिबे निज निज इच्छा डिपार्टमेंट चेंज करि परिबे आ गोटे कथा जदि आपण माने खुशी अछंती आपण माने सैटिस्फैक्शन अछंती आपण माने संतुष्ट अछंती आपण मानकर जहाँ भी पोस्ट रही एवं जहाँ भी पूर्वथर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही काइंडली से छेड़खानी करंतु नाही वेबसाइट रे जाई अଯଥା रिस्क को नि बढ़ातु नाही आपण मानकर एटा गोटे रिक्वेस्ट आपण मानकर रहइबो मो तरफरु देखो पिला गोटे छोटे इनफर्मेशन काइंडली पिला चैनल को नुआ आसी काइंडली सब्सक्राइब करेंगे काइंडली शेयर करेंगे पिला कारण आपण शेयर आउ सब्सक्राइब लाइक पिला दिल से करेंगे गोटे टीचर को मोटिवेट कर सब फास्टेस्ट इनफर्मेशन पहुँचाइबा को पॉजिटिव वे थर्ड रे कौन कहला पिला दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एक्सरसाइज देयर ऑप्शन बीइंग स्क्रीन फॉर बोथ जे एंड पीओ post during document verification can revise their options now if they want to change or modify their order preference for the post जदि आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण जे पोस्ट बोथ पोस्ट नहीं छंती बा तांको करा जाई छी माने ठीक ठाक रही छी आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जदि आपण चाहउछन पुणी एबे चेंज करिया को एपट सेपट माने तार क्रम को अदल बदल करिया को आपण करि परिबे बुझी परुछंती फोर्थ पॉइंट देखो पे फोर्थ पॉइंट रही जो कैंडिडेट हु हैव गॉट एनी अदर जॉब हेन्स नॉट विलिंग टू जॉइन द पोस्ट ऑफ जे एंड पीओ आर अलाउड टू रिकॉर्ड नॉट इंटरेस्ट फॉर एनी पोस्ट पिला माने बहुत बढ़िया खुशी खबर जोटा कि बॉर्डर लाइन पिला मानक पे हेल्पफुल रहिबो जो माने कोन होइछन्ती ना जो मानकर अदर जॉब हे येछि से माने इंटरेस्टेड नाहांती जॉइन करबा को एथिरे ग्रुप सी रे ग्रुप बी आमर एएस फेस जो माने हे येछि सीजीएल हे येछि एगुड़ा जॉइन करने को आपंकर इच्छा ना तो काइंडली आप नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी पोस्ट जाकि चूज करूँ केमी चूज करेंगे ना ये लिखाई देखो पिला माने आप जी अकाउंट लॉगिन करेंगे कैंडिडेट पोस्ट प्रिफरेंस एंड पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस
ସେଠି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁରୁ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ତମାମ ଡିସ୍କସନ୍ ବା ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଯାଇକି କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ 17/1 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର SI ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର CGL ହେଇଯାଇଛି CGLର ତ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିକି CGLର ତ ଜଏନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି 10 ତାରିଖରୁ ଜଏନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ SI ହେଇଛି ଯେଉଁ 300 ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ SI ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ 300-400 ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଏଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମେଲ୍ ଆସିନି ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ କେବେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ପିଲାମାନେ ମୋ ନଜରରେ ପୁରା କ୍ଲୋଜଲି 2-3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ସେମାନେ ଯତକର ଯଦି PO ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି ପୁଣି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 95% ସେମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇନି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇନି କାଳେ କାଟିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ ଆମେ କେମିତି ଏଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବୁ କି PO ଯେଟାକୁ କେମିତି କ୍ୟାନସଲେସନ୍ କରିଦେବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ପୋର୍ଟାଲ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏନେବୁଲ୍ଡ ଫର୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡୁ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଅଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ୟୁଜିଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ID ଅପ୍ ଟୁ 17/1/2024। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଇ କାମ କରିଦେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଅପସନ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିସେବୁଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପରେ କିଛି ଜଣ ତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆସିଯିବେ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସଲେସନ୍ କରିଦେବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍କୁ ସେଇ କଥା ସିଏ କହିଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ମେରିଟ୍ର ରିଲିଜେସନ୍ ହେବ। If options are they may cause not exercised by 17/1/2004 the commission shall consider their option as exercised earlier during document verification and go ahead with allocation। ଯେଉଁମାନେ ତାହେଲେ 17/1 ଭିତରେ ନ କରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ଏଇ ଲେଖାଗଲା ସବୁ ଉପରେ ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ କମିଶନ କ'ଣ କରିବ ନା କମିଶନ ଭାବି ନେବ କି ସେଇଟା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ମେରିଟ୍ କରିବା କଥା ସେ କରିଦେବ। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ Options revised at the state above must exercise positively by 17/1/2024 no further request change of option etc will be entered after 17/1/24। ପିଲାମାନେ 17/1/24 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା ଏଠି କରିବେ 17/1/24 ପରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅପସନ୍ଟା ଡିସେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ କମିଶନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିବନି କାରଣ OCCC ସବୁବେଳେ ତାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତାର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏକି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେତେ ବୋର୍ଡ଼ ରଖିଛି OCCC ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାରଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ କାହା ପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। 25ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ 26ଟା ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସଫର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟାଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ହିଁ ଭାବିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜବ୍ କରିଗଲେଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇଲେ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ମାହୋଲଟି ବିତେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଜିର ଥିଲା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପିଲାମାନେ ଦିଲସେ କରିବେ ଜମାରୁ ବି ଏଥିରେ କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି। କଞ୍ଜୁସି କଲେ ପିଲାମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ମଣିଷ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଏ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ।